Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Sekarang kita membahas yaitu hukmul qiyam fin nafil, hukum berdiri dalam salat sunnah. Kata beliau, tajuzu salatu qa'idan ma'al qudrah alal qiyam. Dalam salat sunnah boleh salat dalam keadaan duduk walaupun kita mampu berdiri. Karena berdiri di dalam salat sunnah hukumnya ya bukan fardu. Sebagaimana dalam hadis Imran bin Husain yang beliau terkena penyakit bawasir, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salat seseorang yang di dalam keadaan duduk. Maka Rasulullah SAW bersabda, in shalla qa'iman fahuwa afdal. Jika ia salat dalam keadaan berdiri itu lebih utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan siapa yang sholat dalam keadaan duduk, maka ia diberikan pahala setengah pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Dan siapa yang sholat dalam keadaan tidur, maksudnya sholat sunnah, maka ia mendapatkan setengah pahala orang yang duduk. Dari Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan, ya kata Al-Khattabi al-Murad bihadithi Imran al-marid al-muftarid alladhi yumkinuhu an yatahamal fayaqumu ma'a masyaqqah. Yang dimaksud dengan hadis Imran itu adalah orang yang sakit. Ya. Dalam salat fardu yang mampu dia untuk berdiri tapi dengan susah payah. Tapi ia akhirnya salatnya duduk. Maka orang yang masih mampu berdiri dalam salat fardu tapi dia berat, itu pahalanya setengah orang yang berdiri. Adapun di dalam salat sunnah, maka para ulama mengatakan bahwa dalam salat sunnah tidak wajib berdiri. Namun pahala orang yang berdiri lebih sempurna daripada pahala orang yang duduk. Dan orang yang duduk mendapatkan setengah pahala daripada orang yang berdiri. Wa an Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar ia berkata, hudithu anna Rasulullah SAW qala salatul rajul qa'idan nisfus salah. Aku diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatnya seseorang dalam keadaan duduk itu pahalanya setengah salat. Ini diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian boleh ya melakukan sebagian rakaat dalam keadaan berdiri dan sebagiannya lagi duduk. Berdasarkan hadis Abdullah bin Syaqiq, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang salat Rasulullah SAW, tentang salat sunnahnya. Maka Aisyah berkata, adalah Rasulullah SAW salat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian beliau keluar kepada manusia, kemudian beliau masuk, ya. Lalu beliau salat 2 rakaat. Maksudnya beliau pulangnya dari salat zuhur, beliau salat 2 rakaat di rumah. Dan adalah beliau salat mengimami manusia salat maghrib. Kemudian beliau masuk ke rumah, lalu beliau salat 2 rakaat. Lalu beliau pun salat mengimami manusia salat isya. Lalu beliau masuk ke rumah, lalu salat 2 rakaat. Dan adalah beliau salat malam 9 rakaat. Ya, di sana adalah Rasulullah SAW salat malam 9 rakaat, padanya witir. Dan beliau salat di malam yang panjang berdiri, ya. Dan di malam yang panjang juga duduk. Dan adalah beliau apabila membaca dalam keadaan beliau berdiri, beliau ruku dan sujud juga dalam keadaan berdiri. Dan apabila beliau membaca dalam keadaan duduk, maka beliau ruku dan sujud juga dalam keadaan duduk. Dan apabila telah terbit fajar, maka beliau salat 2 rakaat. Dari Imam Muslim. Dan dari hadis Aisyah juga ia berkata, aku belum pernah melihat Nabi SAW salat dalam keadaan duduk, ya, salat malam dalam keadaan duduk, sehingga ketika beliau telah tua, ya, sehingga ketika sehingga apabila beliau bertakbir, beliau membaca dalam keadaan duduk. Dan sehingga ketika tersisa 30 ayat atau 40 ayat, maka beliau berdiri.
Dan beliau tuh membaca 40 ayat tersisa itu dengan berdiri kemudian ruku. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sebagian rakaatnya duduk, dimulai dengan duduk, kemudian tersisa 30 ayat beliau pun berdirilah. Lalu kemudian beliau pun ruku. Ya, Allah.